वालेकुम नाजरीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा, या यजीदियत के मज़ालिम से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के गम में रोती है। नाज़रीन, कायनात आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के बाद जिन्नात वो दूसरी मखलूक हैं जिन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाक़या करबला से मंसूब रिवायात में एक जिन का तज़किरा मिलता है और ये इंतहाई ईमान अफरोज़ और दर्दनाक दास्तान है। रिवायात के मुताबिक एक कुएं में सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज तौर पर डोल की रस्सी कोई काट देता। ये बात लेकर सहाबाए कराम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास गए तो आपने फरमाया, ये जिन्नात का काम है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए और डोल फेंक कर जिन्नात को मुंतबे किया कि ये डोल अली इब्न अबी तालिब फेंक रहे हैं, इसलिए शरारत से बाज आना। मगर जिन्नात अपनी हरकत से बाज ना आए और उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फेंका हुआ डोल भी काट दिया। नाज़रीन, जब जिन्नात ने शरारत की तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी तलवार जुल्फ़िकार लेकर कुएं में उतरे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग शुरू कर दी। उस जंग में ला तादाद जिन्नात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तलवार से मारे गए। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक उस जंग में जो जिन्नात का सरदार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथों मारा गया था, उसी के छोटे बेटे को सरदार बनाकर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिन्नात को कलमा पढ़ाने के बाद वापस हुजूर अकरम नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। जिस बच्चे को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने छोटी उम्र में बाप को कत्ल करने के बाद जिन्नात का सरदार बनाया था, उसका नाम जाफर जिन था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को थी। ये वही दिन है जब आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नाज़रीन, उसकी शादी में जाने वाला जिन्नात का एक गिरोह जब करबला के मकाम से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मारो की आवाजें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरान और परेशान हो गए कि उनके आका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम अली मकाम जख्मों से चूर हैं। वो जिन्नात अपने सरों में मट्टी डालकर फौरन अपने सरदार जाफर जिन के पास पहुंचे और कहा, ए सरदार, आप यहाँ शादी की खुशियां मना रहे हैं और आपका सरदार जनाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर हैं और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फौरन जाफर जिन अपनी जिन्नात की फौज लेकर करबला के मकाम पर पहुंचे। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक जब जाफर जिन जिन्नात की फौज लेकर करबला पहुंचा तो उस वक्त कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम पामाल हो चुके थे। अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। हजरत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो गए। 6 माह के अली असगर इब्न हुसैन शहीद हो गए। औनो मोहम्मद मारे गए। इमाम अली मकाम तन्हा जख्मों से चूर हैं। जाफर जिन ने रोकर इमाम के कदमों को चूम कर कहा, मौला, तेरा गुलाम हाजिर है, मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी सारी फौज लेकर आया हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफर, मैंने अपने नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से नहीं मरवाना। जाफर जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखते रहे। नाज़रीन, वाज़े रहे कि वाक़या करबला के बाद जाफर जिन ने कई 100 साल की जिंदगी पाई। रिवायात में आता है कि एक आलिम दीन के पास बच्चे कुरान मजीद की तालीम पाते थे। उन आलिम दीन को एक जड़ी बूटी दरकार थी
جس کی خاطر تگودو میں وہ پریشان تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آیا؟ کیونکہ جہاں یہ جڑی بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے آیا، سچ بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ قبلہ میں جنات میں سے ہوں، یعنی میں جن ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرت نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے ظافر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا قبلہ میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، ظافر جن کو کہا اے ظافر مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے، نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام امام حسین کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی رائے گاہ نہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔